বাড়ির কি নেট নেই? ওরকম ঘুরতেছে কেন? বালিশ এই বিছানায় দিয়ে দে। নমুনা অনেক, তোর ভাইয়ের নমুনা দেখ। ওটা নেই। কোকো দাদা ভাই কই? কোকো দাদা ভাই কই? কই দাদা ভাই কই? কোকো দাদা ভাই কই? অনেক দাদা কই? কোকো অনেক দাদা কই? ঘুমি ঘুমি টাটা চলে গেছে, টাটা চলে গেছে, চলে গেছে ঘুমি ঘুমি টাটা। অনেক দাদা চলে গেছে, চলে গেছে টাটা, চলে গেছে অনেক দাদা টাটা, টাটা চলে গেছে, চলে গেছে টাটা। অনেক দাদা কই? অনেক দাদা কই? খোঁজো অনেক দাদা কই? খোঁজো খোঁজো। ড্রপ 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 ড্রপ। যাও অনেক দাদা কই? খুঁজে নিয়ে আসো। কই অনেক দাদা? খুঁজে নিয়ে আসো, খুঁজে নিয়ে আসো। পেয়েছো? তুমি দাদা ভাইকে পেয়ে গেছো? পেয়ে গেছো তুমি দাদা ভাইকে? পেয়ে গেছো দাদা ভাইকে? পেয়ে গেছো? এখানে সোফায় এসো, সোফায় এসো, সোফায় এসো, সোফায় এসো, সোফায় এসো। দাদা ভাইকে পেয়ে গেছো? तो चलिए आज अभी यहीं पे लाइव को एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे कल। तो टाटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। अभी हम लोग खाना खाएंगे, बहुत रात हो चुका है, तो आज के लाइव यहीं पे एंड करते हैं। मेरा बेटा भी आया है घर बहुत दिनों के बाद, तो चलो आज सबको टाटा बाय बाय करते हैं। हाँ বাই। খুঁজে বেড়াচ্ছে, জামা কাপড় পাচ্ছে না। আমি লাইভ এন্ড করতে গিয়েও এন্ড করতে পারছি না, জামা কাপড় পাচ্ছে না আমার ছেলেটা এসে। ও নিচে যা পাস এখন পর রাত্রেবেলায়। हेलो हेलो। हाँ बेटा, कोको को गर्मी लग रहा है। ये देखो, कोको को लेके एयरपोर्ट गया था ना, उसको भाई आया है भाई को लेने। तो चलो अभी हम लोग खाना खाएंगे, तो लाइव को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कल। आज के लिए टाटा, गुड नाइट। हाथ छोड़ो। বাইরে যাবে না, বাইরে যাবে না। হ্যাঁ, ক্যামেরা নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছি, কোকোর ভিডিও বানাচ্ছি।